हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आपको मूवी चर्चा एक नुआ एपिसोड को। वीडियो लेट हे तो भाई मन देखि परते लास्ट 4-5 दिन पर हमरो 1 ईयर रो गोटे वीडियो हम छाडथिलु कहिना मूवी चर्चा 1 ईयर हेतला तो माने अगस्त 7 तारिख 7 तारिख तापर आ कोन वीडियो छडा हे नै मूवी चर्चा भाई मन से अपेक्षा करथिबे तो एई माने अपडेट नै कि हम आछछु আজি तो गणेश पूजा रे पुणी से चार मूवी आसी जाउछि। तो एटा तो आमे जेबिठु आमे चैनल खोलिछु तो हमर सब बळे मूल रखे रहउछि कि गोटे दिटा मूवी आसु क्लास सब चलिबो, किंतु तीनटा चारटा हे जाउ जेहेतु थिएटर संख्या कम सेटा माइनस पॉइंट हम एटा कोन सब बळे सीरियस इशू गोटे हम एटा सब बळे कथा होछु ना एथिरे हमर कोन किछि इ अछि किंतु आमे एथिरे कोच आज मूवी लवर आमे जे उड़े सिने प्रेमी हम सेति आमे सब बळे कहि आछछु ए कथाटा काइना देखु चार चारटी मूवी भलो भलो मूवी आछछु आ जदी हम स्टार्ट करिया कंकण जदी दाहन आ गोटे मालिकुट तो स्क्रीन दे दो शिशु पोस्टर सब हम दे दो स्क्रीन ने तो देखिबे आपण माने जो मालिकुट मेलोडी स्टार तो एक्टर के अछि हम जानि पानो किंतु बाकी जो तीनटी मूवी रहला से टिके माने कोन भलो मूवी लागु भलो मूवी आ बड़ बड़ मूवी कारण देखो डाहान गोटे जेहेतु दुईटा हॉरर मूवी डाहान आ कंकण तो निहाती डाहान कंकण रो बजट भी अधिक रहबो हॉरर मूवी तो भलो भाबरे हम जेति टीचर देखिचे किंतु भल लागिला बहुत भल लागिला आ जदी गोटे कोन फ्रेंडली टाइप रो मूवी होबा जाउची फ्रेंडली माने रोमांटिक किछि इमोशनल सब प्रकार रो तो से गोटे अलगा टॉपिक मूवी आ ये दिटा तो हॉरर मूवी आ गोटे आसी जाउची गोटे अलगा टाइप रो मूवी किंतु तार एक पॉइंट खाली पोस्टर छडाइची भल लागुची हां किंतु एक्टर एक्ट्रेस हम जाननु के कासे तो से कोलैबोरेशन हेनी किंतु एपन खाली पोस्टर छडाइची तो आशा छी से भी गोटे सरिंद्र जो जदी मूवी आछी सेई टाइप रो लागुची तो हबो आउ आमे कहूछु लागुची किंतु कंफर्म नाउ आउ एबे आसी चारटी मूवी सेप्टेम्बर 11 आ सेप्टेम्बर 18 पुणी चारटी मूवी गोटे संग न आसले भी 7 दिन भीतर तो चारटी मूवी तो होउची मु गोटे कथा कहया चाहिबी 7 दिन तुम काई जानछ देखो दुईटी मूवी आसो दुईटी मूवी आसले इजीली चलिवो जार कंटेंट भलो थिवो से चलिवो तो चारटी मूवी हेला थिएटर संख्या भाग हे जाउची तो चारटी मूवी लोक भी डिसाइड करिवे को मूवी देखो से तो परर कथा से तो डिसाइड करिवे किंतु चारटी मूवी जेहेतु भलो मूवी भी कोन पळै जाउची हां स्क्रीन कम हे गेले इनकम कमिवो आ इनकम कमिले जदी गोटे भलो मूवी भी हेतबो प्रोड्यूसर आउ चेष्टा करिवनी फिल्म करिया पे काने जदी प्रोड्यूसर लॉस जीवो तो सेटा एक्चुअली प्रोड्यूसर ही चिंता करिया दरकार काइना देखो हम ओडिसा रे सिनेमा हॉल तो बहुत कम तापर भी माने ये पूजा बाजार को खाली अपेक्षा करछन हम ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एटा गोटे भूल चिंता अछि खाली पूजा बाजार माने पूजा मार्केट जे रिलीज कर देले माने भलो इनकम सेटा भूल कथा पूजा एठी तो गणेश पूजा धर गणेश पूजा गोटे दिन मात्र गोटे दिन कोन छुट्टी भी बहुत न थाय कारण स्कूल कॉलेज ए सब छुट्टी थाय किंतु माने वर्कर कर भी छुट्टी न थाय तो गणेश पूजा वाला गोटे दिन छाड़ देंतु गोटे दिन भलो इनकम किंतु आपण जदी कंटेंट रे दम थिबो ताहेल तो निश्चित भाबरे कोन से फेस्टिवल न हले भी जदी फिल्म रे दम थिबो आ प्रमोशन सब मूल रोज प्रमोशन जदी लोकन पाखरे लोकन पार्टी रे फिल्म नाटा न रहइबो तो फिल्म टा केबे भी इनकम कर परियो नाही तो जदी आपण माने खाली रिलीज टा कर देबे माने रिलीज डेट अनाउंस कर दे कि रिलीज कर देबे किंतु तार कोन प्रमोशन लोक तो भूली जिवे फिल्म केतोला आसी आ एबे कोन होची ना लोक देखुचिन कि मूवी इनकम केते कला लोक जाउचिन मूवी देखिबो कंटेंट जेहेतु किछ न थाउ जदी भल इनकम करछि तो लोक देखे मूवी भल इनकम करछि चला हम देखि के आसिया तो किंतु भल मूवी भी माने कोन माडा खायउछि खराब मूवी इनकम रो भी अधिक इनकम कर दोछि हम स्टार्टिंग रा आरंभ कंकण फास्ट लुक टा माने कोन से बॉलीवुड स्टाइल निहाती आ तार जो लेखा स्टाइल जो कलर ग्रेडिंग पोस्टर तो सब बहुत बढ़िया सुंदर लागिला लेखा स्टाइल तो इंटरनेशनल बढ़िया लागुछि बीजीएम बहुत सुंदर तापर पुन डाहन तापर सेटा होची अनुपम सारंगर मूवी तो अनुपम सारंगर मूवी सेटा पूरा बॉलीवुड म्यूजिक भी लागु कैमरा एंगल बहुत बढ़िया लागला ताले तापर जदी गोटा फ्रेंडली मूवी तो सब मूवी भलो लागुछि किंतु प्रॉब्लम एठी होची जदी सब एका संगे आसी स्क्रीन रे काउंट को ये जो माने जदी चारटा मूवी आसी होची हम हॉल तो 50-55 कि और भी माने कम हो काइना कोरोना पूर्व बहुत ला मु खाली कुछ आम एरिया पाखा पाखरे मु 3-4टा हॉल बंद होर कोरोना पर देखि तो सेटा होच कथा आ बाकी ओडिसा सारा केते जगह बसेबी कोरोना पर जेतोले बिजनेस हेलानी हॉल मालिक माने सब नियात बंद कर देले से ताकर अलग अलग जीविका धरले तो एटा तो कथा काइना कोरोना समय समस्त माने कोन जॉब भी पळे आइतला माने जीविका निजर हरै दिले तो सेत पे हॉल वाला भी माने बहुत बंद करि देथि लॉस इनकम न हेले से बंद कर तो एवला हॉल संगे बहुत कमी आइतला तापर आसी गेला कोन मल्टीप्लेक्स आ मल्टीप्लेक्स रे भी प्राइस अधिक मल्टीप्लेक्स जदी हम धरनवा खाली कटक भुवनेश्वर बाकी सारा जगह तो हॉल ना थिएटर जोड़ा सब तो सेति पई तो थिएटर जदी डिवाइड हे जिवो एते भलो भलो मूवी आसी कि जदी
ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେ ଦମ ଥାଇକି ଯଦି ଇନକମ ନ କରିପାରିବ, ଖାସ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇନକମ। ଥରେ ଯଦି ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଇନକମ ନ କରିପାରିଲା, ତାକୁ ଯେତେ ରି ରିଲିଜ କଲେ ବି କିଛି ହବନି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥର ରିଲିଜ ହେଇଥିବ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଇନକମ କରିବାର ପୋଟେନସିଆଲ ରଖିଥିବ। ପୁଣି ସେ 4-4ଟି ମୁଭି ଆସି ଯାଉଛି। ତ କଙ୍କଣ, ଡାହନ, ଯଦି, ମାଲିପୁଟ ମଲ୍ଲି, ତ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ 4-4ଟି ମୁଭି ଆସୁଛି। 11 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି କିଛି, 18 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିବୁ କି ସ୍କ୍ରିନ ତ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଭଲ ମୁଭି ଯଦି ଥରେ ଇନକମ ନ କରିପାରିବ, ତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ କି ମାନେ ଏ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନେବି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଇନକମ ଟା ନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଖାସ କରି ଆମ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉଠି ହଲ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ, ଯୋଉଟା ହଲ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଇନକମ ନ କରିପାରିବ, ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କି ଏ ଢଙ୍ଗର ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥରେ ଲସ୍ କରିଗଲେ ସେ ତ ତାର ତ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ନା, ଯଦି ସେ ବିଜନେସ ତାର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ବି କହିଛୁ ମୁଭି ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଭି ଗୋଟେ ବିଜନେସ, ସେ ବିଜନେସ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଭି କରନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ତାର ପଇସା ଲଗେଇଛି, ପଇସା ଯଦି ଫେରି ନ ପାଇବ, ସିଏ ଯଦି ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିବ 5 କୋଟି ପାଇବାର, ତ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରପର ନ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ବି ତ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ କହି ଆସୁଛୁ କି ସେଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମେନ୍ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି କହିବେ କି ତମେ ମାନେ ଇଏ ଟାଇମରେ ଆଣ ନା କ୍ଲାସ ହବ, ତ କାହିଁକି ଆଣିବେ ସିଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଏଠି ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଜିନିଷ ହଉଛି ସବୁର ମୂଳରେ ବିଜନେସ ଯଦି ଭଲ ନ ହବ, ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଫ୍ଲପ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ପଇସା ଇନକମ କରୁନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ଟାଇମରେ ବି ଆସିପାରିବ, ଅଲଗା ବି ବହୁତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବି ଅଛି, ସେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରିବ। ସେଇ ଯଦି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ କି ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ପାଇଁ, କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ତ ଛାଡି ଓଡିଆ ମୁଭି ପାଇଁ ଖାସ କରି 3 ହପ୍ତାହ ତ ଗୋଟେ ମୁଭିକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲସ୍ ହଉଛି, କାରଣ ଆମେ କହିଛୁ କି ଏକା ବେଳେ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭିଡିଓରେ କହି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡିଆ ମୁଭି, ତ ଆମେ କହିବୁ, କାରଣ ଇନକମ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଲସ୍ ଖାଇବେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଭି ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେତେ ଛୋଟ ମୁଭି ହଉ, ବଡ ମୁଭି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଭି ଯେତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛି। ତ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ବି ସବୁବେଳେ ବି ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି କି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ କଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିଁ ଲସ୍ ହବ। ଆମର ମାନେ ଆମେ ତ କହିବୁ, ଆମର ତ ନିଜର ତ କିଛି ଇଏ ହଉନା, ଆମେ ଖାଲି କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ତ ପଇସା ଲଗେଇନୁ ନା, ଆମର କିଛି ଇଏ ହଉନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ପଇସା ଲଗାଉଛି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଏଭଳି ନ ହଉ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ଯେହେତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସିଏ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଯଦି ଥରେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଡିଟେଲସରେ ଏଇଟା କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ମୁଭି ସବୁ ହଉଛି, ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ଖାସ କରି 3 ହପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ଦବା, 3 ହପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ ଦେଲେ ତ 20-21 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ମୁଭିର। ଆଉ ଓଡିଆ ମୁଭି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବାହାରେ ପଡୁଛି, ବାହାରେ ପଡିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ବାହାରେ ପଡୁନି ଓଡିଆ ମୁଭି, ତ ନିହାତି ଅଲଗା ସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ମୁଭି କଣ ସେ ସବୁ ବାହାରେ ପଡୁଛି, ବାହାରୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ ଠୁ, ତ ସେଇଟା ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ବାହାରେ ପଡୁନି, ଯାହା ଯେତେକ ଓଡିଶାରେ ଇନକମ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଓଡିଶା ବାହାରେ ପଡୁଛି, ସେ ବଡ ଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଏଇ ଦିଅଙ୍କ ତ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।